یہ ہمارا فرسٹ ٹائم ہے جب ہم نے لائف میں کبھی خربوزہ لگایا ہے. ساتھ ویسے ہمیں بھی یہ کام پہلے کروانا چاہیے تھا، یہ نکلوانے والا نا کام. یہ دیکھیں یہ اس طرح لیبر کام کر رہی ہے اپنا. یہ جی تو میرے پیچھے اب دیکھیں آپ شاپ پر اب لگا رہے ہیں. السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. یہاں پہ میں آج 2-3 دنوں بعد پھر گاؤں آئی ہوئی ہوں، بلکہ جو 1-2 دن نہیں آتے نا وہ بھی میں بڑا بور ہوتی ہوں. تو یہاں یہ دیکھیں آپ، یہ ہے جی ہمارا خربوزے کا کھیت. ماشاءاللہ کافی اچھا ہو گیا ہے. اب پچھلے کچھ دنوں میں تو یہاں پہ شدید بیماری کا اٹیک تھا، اور دن رات پھر ہم نا سپرے کرواتے رہے. وہ ساتھ پھر رہے ساتھ، اور میں جب آتے ہیں پھر ہم سارا تسلی کے ساتھ پھرتے ہیں، کیونکہ ان کو آپ جب تک تسلی سے پھرتے نہیں نا پھر پتہ نہیں چلتا بیماری کا کوئی اٹیک ہوا ہے کوئی نیا. کیونکہ ان پودوں کی بھی آپ نے دیکھ بھال ایسے ہی کرنی ہوتی جیسے ہم اپنے چھوٹے بچوں کی کر رہے ہوتے ہیں. تو پورا 10-15 دن نا ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن ان کو فنجی سائڈ کے سپرے ہوتے رہے. تو اب اللہ کا شکر ہے یہ کافی بہتر ہو گئے. یہ دیکھیں ہریالی نظر آ رہی ہے، اور ساتھ میں خربوزے بھی لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں کافی بڑے چھوٹے کافی تعداد میں ان پہ خربوزے بھی لگے ہوئے ہیں، یہ دکھ رہے ہوں گے آپ کو. اور جو ہمارے تربوز کے پلاٹس ہیں وہاں پہ بھی اب نا تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے، کیونکہ ٹمپریچر آپ کو پتہ ہے دن کا ٹمپریچر کافی بڑھ چکا ہے، اور ہم لوگ خود دھوپ پہ نہیں بیٹھ سکتے. تو پھر یہاں پہ دھوپ بھی اور اوپر ان کو شاپر لگا ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ پودے سٹریس میں چلے گئے. اب ہم لوگوں نے آج سارا پھر کے چیک کیا اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے شاپر کو اتار دیا جائے. تو شاپر کو اتارنے سے پہلے ان کے یہ جو خالی پلاٹس ہوتے ہیں، یہ اس وقت تو خیر میں خربوزے میں ہوں، لیکن تربوز کے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ پیچھے والے آگے کھیت جو ہیں وہ تربوز کے، تو اس میں پہلے روٹا ویٹر چلیں گے. اور کیونکہ یہ جو جڑی بوٹیاں اور زمین سخت ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے روٹا ویٹر چلاتے ہیں تاکہ زمین نرم ہو جائے، تاکہ جب ہماری بیلیں وہاں پہ آئیں اور بیلوں پہ جو لگے ہوئے فروٹس ہیں ان کو نرم مٹی ملے. تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلے روٹا ویٹر چلائیں اور پھر بیلوں کو باہر نکالیں. تو ہم نے سوچا ہے کہ بس ابھی 2-3 دن اور اس کے بعد نا ان کو نکال دینا چاہیے، نہیں تو یہ اندر رہ کے نا پھر بیمار ہوں گے، اور پھر بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں. ان کو پھر سے دوبارہ ان کا ٹریٹمنٹ اور پھر سپرے، اور پھر بعض دفعہ یہ سنبھلتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں آتے. یہ بہت حساس پودے ہوتے ہیں. تو کیا خیال ہے پھر یہ کب نکلیں گے؟ 11-12 کو انشاءاللہ. 4 دن زمیندار لے رہے ہیں ریسٹ. کس بات کا ریسٹ ہو رہا ہے؟ ہم نے جانا ہے جناب میلے پہ. ہاں جی میلے پہ جا رہے ہیں. یہ کون سا میلہ ہے بتائیں جی؟ چل میلے نو چلیے. میری یوٹیوب فیملی کو بتاؤ کون میلہ سا؟ بودیاں والا. ہاں بودیاں والا میلہ، تحصیل تاندلیاں والا، ضلع فیصلہ آباد، فیصلہ آباد، صوبہ پنجاب اور پاکستان میں. اور یہ میلہ پہلے تو بہت بڑا میلہ ہوتا تھا. اب تو کہتے ہیں خیر اتنا نہیں کراؤڈ ہوتا. کیا خیال ہے کہ نہیں ہوتا؟ کراؤڈ ہوتا ہے، بٹ اب وہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس نے بہت پابندیاں لگائی ہیں. کوئی آپ اوپن میوزک نہیں کر سکتے. اچھا. دیگر وہ جو میلے کی رونقیں ہوتی تھیں وہ انہیں ہضم نہیں ہوتی. اچھا. تو وہ پھر جتنے ظاہر ہے پروگرام کم ہے اتنا پھر لوگوں کا جانا آنا کم، یا لوگوں کا جوش بھی تھوڑا پھر کم ہو جاتا ہے. کیونکہ میلے کی تو اصل رونقیں، گانے، ڈانس یہی چیزیں ہوتی ہیں نا. ان پر آپ پابندی لگائیں گے تو وہ تو پھر ظاہری باتیں کم ہی ہو جائیں گی. ہاں جی. تو یوٹیوب فیملی اس وقت سستا زمیندار، میں تو کہتا ہوں ماما کو، وہ جی کچھ کر رہی ہیں جی ماہرانہ جو کوئی تجزیہ جو ہے نا. ویسے میں آپ کو بتا دوں، ماما نے بھی بتایا ہوگا کہ یہ ہمارا فرسٹ ٹائم ہے جب ہم نے لائف میں کبھی خربوزہ لگایا ہے. ساتھ یہ جو پانی لگا تھا نا اس کی وجہ سے یہ اندر ڈوب گئے ہیں. یہ پہلے نکلوا لینی چاہیے تھی باہر ہمیں.
तो पता हमें जनाब कोई नहीं है कख भी अच्छा कि क्या है क्या नहीं है। हम सुनो सुनाई यूट्यूब से डिफरेंट मतलब वे से कुछ नॉलेज लेके बड़ी हमें सुर है, बड़ा हमें पता है। तो हम जनाब ये हमने काश्त किया है और अब ये इस मरले पे है कि माशाल्लाह से अच्छे खासे साइज के हैं। इसके ये देखे ना, ये बताओ ना, ये जो पानी हमने लगाया है तो ये खरबूजे हमारे पानी के अंदर डूब गए, इनको हमने तो ये लेबर निकाल देगी, आप क्यों लग गए हैं? वैसे ही मुझे अच्छा लग रहा है। ये देखो कपास, उन्हें पे नहीं करना अच्छा लग रहा है, उन्हें फ्री में देना है। ये देखो ये कपास की, हाँ जी, जब कोई नई फसल उगती है तो फिर उसकी भी मुझे बड़ी खुशी होती है। साथ वैसे हमें भी ये काम पहले करवाना चाहिए था, ये निकलवाने वाला ना काम हमें पहले करवा लेना चाहिए था। ये अंदर पानी के फिर तब ये मतलब इस तरह की होती है ना कि इन्हें छेड़ो तो ये टूटती हैं। बड़ी एहतियात से वैसे करने वाला काम है। लेबर भी तोड़ेगी इनको, जब उनको इतना कौन सा प्यार होता है आपके। तब हमने यहीं पे होना है, हमने कहीं चले जाना है, अपनी निगरानी में करवाएंगे जो भी है। चलें कोई महाराना तज्जिया कि अभी ने ये क्या ठीक है। अच्छा चलें ये बताएं, हाँ। इन्हें हम कब एक्सपेक्ट करें कि ये हमारे मार्केट में सेल के मुताबिक हो जाएंगे इंशाल्लाह 1 महीने तक। चलें आप भी नोट कर लें और मैं भी। अच्छा। फिर हमने मामा से पूछना है भी गए हैं या नहीं है। ये जी आज है 6 फरवरी है, 6 फरवरी तो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज का हमारा जो व्लॉग बन रहा है ना ये 6 फरवरी को बन रहा है। तो इंशाल्लाह ना ये 6 मार्च तक जो है मतलब रमज़ानुल मुबारक में ये इंशाल्लाह खरबूजे साइज बढ़ा जाएंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि इनको मार्केट किया जा सके, सेल आउट किया जाए। जी आगे रेट अल्लाह करे बेहतर हो। अल्लाह ताला हमारे लिए इस फसल में कोई बेहतरी के आसार पैदा करवाए इंशाल्लाह। गाजरों में तो फिर जो गाजरों का तो प्रोग्राम आहो। साथ मेरे साथ मजाक कर रहा था, मामा को कुछ भी पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं पता, बहुत कुछ पता होता है तभी आप वो काम करते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं भी पता तो आजकल तो खैर से यूट्यूब पे भी इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पड़ी होती हैं जो लोग बनाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। चलिए जो आपको नहीं पता होता वो आप दूसरों से आपको पता चल जाता है ना। तो पहले क्योंकि रिवायती फसलें जो हम लोग काश्त करते थे उनके हालात बुरे थे, तो जब से अब ये सब्जियों और ये टनल की तरफ आए हैं तो इस दफ़ा तो खैर ना धूप बहुत पड़ रही है। तो अब जो धूप का वैसे आगे सीज़न आ रहा है, मैंने इधर ही होना है सारा दिन, तो इतना काला मेरा मुंह हो जाना है कि फिर क्या ही मैं आपको बताऊंगी क्या। हाँ जी, तो वो मैं बता रही थी कि जब से अब हम जैसे लोग सब्जियों की तरफ या इन चीज़ों की तरफ आए, अब फिर रेट मतलब सब्जियों के तो इन दिनों इस महीने डेढ़ में जो हालात बुरे हुए हैं वो सबको पता है। गोभी, ये गाजर, मूली, शलजम, मटर, हर बंदा रो रहा है, क्या खर्चा ही नहीं किसी का पूरा हुआ। हमारी तो अभी खड़ी हुई है ना गाजरें, सेल आउट ही नहीं हुई। और जो हमने की थी भेजी थी मंडी, उनका मैंने वैसे अहवाल बताया था कि वो मजदूरी भी हमें घर से पड़ गई। फार्मर की अब रह ही नहीं गई, उनकी वो बची ही नहीं है कैपेसिटी भी कि नुकसान पे नुकसान कर के फिर कहाँ से आएंगे और पैसे जो आगे आप लगाते जाएंगे, और बजाय वो कोई प्रॉफिट के आपका नुकसान होता जाएगा तो कब तक या कितना आप सह पाएंगे। अल्लाह खैर करे। आप सब भी दुआ कीजिएगा फार्मर का। इस मुल्क में अब तो बहुत बुरा हाल है कसम से, जो सच्ची बात है। ये देखें, ये इस तरह लेबर काम कर रही है अपना, ये प्लाट करेंगे हमवार यहाँ पे ये और ये बीच में जो ये इनके अंदर ये इस तरह ये जड़ी बूटियाँ उगाती हैं, इनको ये हाथों से पहले इनको निकालेंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर ना इस तरह से चौकी करते हैं ना, तो वो वाला फिर काम बाद में फिर करेंगे। ये साथ आप देख सकते हैं कपास, लेकिन जहाँ पे ये जड़ी बूटियाँ उगती हैं ना वहाँ पे फसल उतनी नहीं अच्छी हो पाती, क्योंकि खुराक खाद वगैरह जो है ना वो खींचती है उसका असर। ये
काफ़ी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ जो हैं उग गई हैं। ये अब अच्छी तरह से सफाई होनी है प्लाटों की, बाहर से भी और अंदर से भी। और बस अब 4-5 दिन रहते हैं, फिर ये ना शॉपर हमने उतार देने हैं और फिर इंशाल्लाह फिर ये बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे। ये मेरे साथ ही लेबर जो है अपना काम कर रही है और मैं करवा रही हूँ यहाँ अपनी निगरानी में। साथ ही मैं अपना व्लॉग भी शूट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ आई हुई थी तो फिर जो काम मैं करती हूँ हमेशा मैं उसी पे व्लॉग बनाती हूँ। और मुझे समझ नहीं आती कि जो आप नहीं करते उस पे फिर आप क्या ड्रामा चलाएं। जो आप कर रहे हैं उसी पे आप कोई बात कर सकते हैं, जो जेन्युइन आपकी ज़िंदगी में चल रही होती हैं चीज़ें। और इस टाइम में दौरे हाजिर में ना फार्मर मुश्किल में है गाइस, बहुत मुश्किल में है। कर्जदार भी फार्मर ही है और बंदे बंदे की वो कह लें भाई आड़तियों के पैसे देने हैं या जिनके ठेके पेड हैं वो उनकी वजह से परेशान है और आगे ये कह रहे होते हैं कि चलिए अब आपको दे देंगे, अब नेक्स्ट फसल में दे रहे हैं। तो वो नेक्स्ट फसल का जब उनके हाथ ही कुछ नहीं आता वो आगे किसी को क्या दें। तो इस चीज़ का इम्पैक्ट फिर बड़ा उनको पड़ता है, उनकी ज़िंदगी पे भी परेशानियाँ आती हैं और उसको फेस कर रहे होते हैं। अल्लाह हम सब के लिए बेहतरी और आसानी फरमाए, हम किसानों के लिए। और अब तो बेचारे रेड़ी वाले मज़दूर, ये जो हमारी जो हैं माँ आई हैं जो जिन्होंने उनके लिए इतनी मुश्किलें खड़ी की है कि वो डेली वेजेस पे दिहाड़ीदार तबका भी बहुत मुतासिर हुआ है, बहुत परेशान है। तो कल आएगी लेबर ज़्यादा, आज तो बस ये 2 आए हैं लोग, इनकी शादी थी इसलिए, नहीं तो ये एक दिन में ये वाला काम हो जाना था। आगे फिर जैसे कि साथ बता रहा है मेला शुरू हो रहा है, मेला बोदियाँ वाला, तो ये लोग जो बाप बेटा 4 दिन एंजॉय करेंगे। किसान फार्मर बेचारे जो स्ट्रेसफुल ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए कभी कभार का जो मेला आ जाए तो वो थोड़ा सा उसमें एंजॉय कर लेते हैं। इतना तो बनता है गाइस, होना चाहिए ना। ये यहाँ पे हमने ना आलू का बीज लगाया था, तो हम देख देख के बड़े मायूस हो रहे थे। पता नहीं कोई तकरीबन 1 महीना और ऊपर 1 हफ्ता हो गया है, अब जाके यहाँ पे ना कोई कोई ये देखें आप पीछे कोई कोई जो है पौधा वो निकल रहा है। और हम खुश हो रहे हैं कि चलें उगाव शुरू हो गया, क्योंकि हमने पहली दफ़ा लगाया तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं उगेंगे कि नहीं, ये शायद सीड अच्छा ना हो तो फिर उगाव नहीं भी होता। बहुत सारी फसलों के सीड ठीक नहीं मिल रहे हैं ना फार्मर को, तो वो शुक्र है अल्लाह का अब काम शुरू हो गया। तो ये साथ यहाँ पे हमारे तरबूज हैं, ये पीछे आलू हैं, ये हमारे नहीं हैं, जिनके हैं वैसे तैयार हैं अब भर लो। हमारा तो वो साइड पे सीड लगा हुआ है इस साइड पे। तो यहाँ पे ये तरबूज की बेलों को काफ़ी बीमारी नहीं, ये टेम्परेचर बढ़ गया ना इस वजह से। ये देखें यहाँ पे स्प्रे करवाया था हमने 3 दिन पहले और आज फिर स्प्रे करवाने आए हैं यहाँ। ये किस तरह से बेलें होगी स्ट्रेस की वजह से जी। तो मेरे पीछे आप देखें आप शॉपर अब लगा रहे हैं, स्प्रे हो गया, कोई थोड़ा बहुत जो अंदर सफाई वाला काम था वो भी हो गया और अब ये शॉपर लगा रहे हैं, क्योंकि अब शाम होने को है और जैसे ये शॉपर लगेगा फिर हम भी घर चले जाएंगे। और बीच में फिर नहीं, कल का 1 दिन तो है अभी इधर काम होना है, तो उसके बाद फिर इनकी मेले की छुट्टियां हैं और फिर छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह प्रॉपर यहाँ पे इनके शॉपर वगैरह उतार देने हैं और फिर इनका रोज़ ही काम है, रोज़ ही इनको मतलब इनका फिर रुकेगा नहीं, खाद स्प्रेज वगैरह का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है इनकी। तो मुझे सारा दिन गांव में गुजारना पसंद है। अच्छा दिन गुजर जाता है और फिर काम भी आप अपनी निगरानी में करवाते हैं, इनके साथ साथ चल के देख रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे करें ऐसे ना करो, तो वो फिर इस तरह से फिर वो करने वाले भी आपके जो है लेबर अलर्ट होती है
کہ جو مالی کے اوپر گھوم رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم کام کس طرح سے کر رہے ہیں. تو گائز یہ ایک فارمر کی زندگی ہے اور یہی ہمارے کام دھندے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی, میں نے پہلے بھی اپنے ولاگ میں بات کی تھی کہ پھر جو آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ وہی دکھا بھی سکتے ہیں. کچھ لوگ بالکل اپنی زندگی سے ہٹ کے کچھ چیزیں وہ پلان کر کے بناتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی سے ہٹ کے کچھ پلان کروں اور وہ کچھ بناؤں. اب کسی کو میری روٹین لائف اچھی لگتی ہو نہ ہو, یا میں اس کو لے کے اپنی حقیقت کو لے کے کامیاب ہو پا رہی ہوں یا نہیں, یہ تو مجھے نہیں پتہ. یا مجھے دکھ رہا ہے کہ ویسے میرے لیے مشکل ٹائم ہوتا جا رہا ہے اور دن بدن تھوڑی سی میں ہو رہی ہوں, ڈسہارٹ بھی ہو رہی ہوں کہ میرا نا میں سکسیزفل نہیں ہو رہی. تو جو لوگ جو مجھے مشورے دیتے ہیں وہ پھر مجھ سے ہو نہیں پاتا. تو چلیں جیسے وقت چل رہا ہے چلنے دیں, آنے والا وقت اس امید کے ساتھ کہ اللہ بہتر کرے گا. اور آپ بھی دیجیے مجھے اجازت. کیا پتہ, میں نے تو ابھی چیک ہی نہیں کیا کہ باتوں میں نے کتنے منٹ کا ولاگ بنا دیا. انشاءاللہ ملتے ہم روز ہی ہیں, کل پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.